atong paminawon si pastor kaya na siya pamahayag muuyon daw sila og history apan kinahanglan mo confirm sa Biblia atong paminawon mga kaigsunan maghatag ta og reaksyon sa iyahang pamahayag pagkahuman. Kasaysayan. Pero kung musukwahi na ang information sa kasaysayan kaysa information sa balaang kasulatan, sa balaang kasulatan gyud mi mutuo. Nga naman, pulong man na sa Ginoo. Diyos man ang nagtugan ini. Ang nagsulat ini, mga balaang tao man sa Diyos. Asa man ay kamo pabor. Adto ka sa world history, adto ka sa almanake, adto ka sa encyclopedia. Dapat ari ka mo pabor sa Biblia kay pulong ni sa Ginoo. Ana kong magakontradict na ang information nga ginatugan nila. Example, nagtuo makabog sa isayan. Example lang tamo, sa history mabasa nimo, nagtudlo si Darwin nga ang tao gikan ni siya sa unggoy pagdagan sa hundreds, thousands, million of years nangatanggal ang mga balahibo, nakuha ang ikog, niplastar ang dahonggan, nahimo ng tao sa atong kapanahonan karon. Nagtuo ka na nga unggoy ka. Ang Biblia sukwahi ang hinubay. Nag-ingon ang Biblia nga ang tao gikan sa abog sa yuta, giumol siya sa Dios sama sa iyang panagway. O, asa makamutuwa na? Ang Protestant nga mga Bible scholars, balanse mi, dili mi bias. Nagtuo mi sa history, nagtuo po mi sa Biblia. But, kung magka-conflict na, dili na magkaparihas ang information sa history, sa information sa Biblia, naagyod mi sa Biblia mo pabor, kay pulong man sa Ginoo ang Biblia. Atong tagaan og reaksyon mga kaigsuonan. Kanang giingon nimo nga history nga Darwinian nga ang giingon ni Darwin nga ang tao gikan sa unggoy pastor wa di ka kibalo ni ana nga dili man na siya definite history mahitungod na sa science unya ang iyahang panglantaw ana view niya dili na siya theorem kundi theory lamang nga posible nga gikan diha pero dili na definite mo ni wa nimo masabti. So, ambot ni may pasabot, pag mo angay ka sa history, nga matod pa nimo muhaom sa Biblia, mudawat ka. Pero kung dili gani muhaom sa Biblia, di ka mudawat. Layo raman nas tinuod. Nga naman, kay ang Biblia o ang history, dili man na siya kining gitawag og pariha. Kay pagtuo man ang naa dinha sa Biblia, ang part of that is dunay gitawag kasaysayan pero dili gyud na siya 100% nga may tungod sa history. Kaya ang history doon na siya gibasihan facts, evidence nga gibasihan sa mga historian, dili ng myth or haka-haka lang. So kung ang history di ay miingon nga ang Roman Catholic gitukod ni Kristo sumala sa International Encyclopedia Volume 15 page 520 supako na ninyo kay wa muhaom sa inyong gusto. Pero gani miingon gani ang gitawag og kining history batok sa simbahang Katoliko mo na inyong tuhuan o di ba na bias, di ba na selective. Kung mapabor ninyo motuo pero kung dili gani mo pabor ninyo di ninyo dawaton, di ninyo tuuhan. Di na mao kundili ang ato ang gitawag basihan nga dili bias kailangan neutral nga kasaysayan nga giprove sa mga historian nga kini siya mao ni ang nakatala sa kasaysayan og dili ni katang isip lang. Ang history dunay basihan siya, naay mga ebidensya nga gibasihan, archaeologists o mga gitawag o mga written document nga nagpamatuod nga kana siya tinuod. Kanang giingon nimo nga angkon-angkon lang, kanang giingon ninyo nga ni claim lang, lahi man na kay duha man ka klase ang claim. Dunay claim nga tinuod with evidence, doon na po'y pag-claim nga fictitious. O kung dili na tinuod ang mga kasaysayan, nganong wa man ninyo na gipetisyonan nga kana siya nga publisher nga ang Katoliko gitukod ni Kristo dili na tinuod bakak ipresenta ninyo. Kay kung dili si Kristo ipresenta ninyo nga naay laing nagtukod nga dili si Kristo sumala sa kasaysayan with facts and evidences. Dili kay
sumala lang sa inyong gusto. Mo na ato ang komentaryo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanaton tanan.